ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 2 அத்தியாயம் 8. ओम नमः चंडिकायै. सूत उवाच ततो दिने तृतीये च धृतराष्ट्रस्य भूपतिः दावाग्निना वने दग्धः स भार्या कुन्तीसंयुतः सञ्जयस्तीर्थयात्रायां गतस्त्यक्त्वा महीपतिं श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा नारदात् दुःखमाप्तवान्. षट्त्रिंशोतगते वर्षे कौरवाणां क्षयात् पुनः प्रभासे यादवा सर्वे विप्रशापात् क्षयं गताः. ते पीत्वा मदिरां मत्ताः कृत्वा युद्धं परस्परं क्षयं प्राप्ता महात्मानः पश्यतो रामकृष्णयोः. देहं तत्याजरामस्तु कृष्णकमललोचनः व्याधबाणहतशापं पालयन् भगवान् हरिः. वसुदेवस्तु तच्छ्रुत्वा देहत्यागं हरेरथ जहौ प्राणांशुचीन् कृत्वा चिद्धे श्रीभुवनेश्वरीम्. अर्जुनस्तु ततो गत्वा प्रवासे च अतिदुःखितः संस्कारं तत्र सर्वेषां यथा योग्यं चकारः. समीक्ष्यात हरेर्देहं कृत्वा काष्ठस्य सञ्जयं हट्टाभिः सह पत्नीभिः दाहयामास पार्थिवः. देहं रामस्य रेवत्या सह दग्ध्वा विभावसौ. अर्जुनोद्धारकामेत्य पुरा निष्क्रामयज्जनं पुरी सा वासुदेवस्य प्लावितो कृष्णपथ्यस्तदा मार्गे चौराभीरैश्च लुण्ठिताः. धनं सर्वं गृहीतं च निस्तेजश्चार्जुनोऽभवत्. इन्द्रप्रस्थे समागत्य वज्रो राजा कृतस्तदा अनिरुद्धसुतो नाम्ना पार्थेनामिततेजसा व्यासाय गतितं दुःखं तेनोक्तोऽसौ महारथः. पुनर्यदा हरिस्त्वञ्च भवितासि महामते तदा तेजस्तवात्युग्रं भविष्यति पुनर्युगे. तच्छ्रुत्वा वचनं पार्थ गत्वा नागपुरेऽर्जुनः दुःखितो धर्मराजानं वृत्तान्तं सर्वमब्रवीत्. देहत्यागं हरे श्रुत्वा यादवानां क्षयं तथा गमनाय निर्जगामवनं राजा द्रौपद्या भ्रातृभिः सह 36 वर्षाणि कृत्वा राज्यं गजाह्वये. गत्वा हिमाचले षट्ते जहुः प्राणान् भृतासुताः. परीक्षितभिराजर्षिः प्रजा सर्वासु धार्मिकः अपालयच्च राजेन्द्रः. 60 वर्षाण्यतन्त्रितः बभूव मृगयाशीलो जगाम च वनं महत्. वित्तं मृगं विचिन्वनो मध्याह्ने भूपति स्वयं तृषितश्च परिश्रान्तः चोत्तरासुतः. राजा धर्मेण संतप्तो ददर्श मुनिमन्तिके. ध्याने स्थितं मुनिं राजा जलं पप्रच्छ चातुरः. नोवाच किञ्चिन्मौनः कलिनाविष्टचित्तस्तु कण्ठे तस्य निवेशयतारोपिते. तथा सर्पे नोवाच मुनिसत्तमः. न चचालसमाधिस्थो राजापि स्वगृहं गतः. तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी गविजातो महातपाः. महाशक्तोऽत शुश्राव क्रीडमानो वनान्तिके. मित्राण्याहुश्च तत्पुत्रं पितुः कण्ठे तवाधुना लम्बितोऽस्ति मृतः सर्पः. केनापीति मुनीश्वरः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपातिशयं तदा. शशाप नृपतिं क्रुद्धो गृहीत्वाशु करे जलं. पितुः कण्ठेद्य मे येन विनिक्षिप्तो मृतोरगः. तक्षकसप्तरात्रेण तं दशे पापपूरुषं मुने शिष्योतराजानं समुपेत्य गृहे स्थितम्. शापं निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्पितम्. अभिमन्युसुतः श्रुत्वा शापं दत्ते द्विजेन वै. अनिवार्यं च विज्ञाय मन्त्रिवृद्धानुवाच शप्तोऽहं द्विजरूपेण मम द्वेषादसंशयं किं
किं विधेयं मयामात्मा उपाय चिन्त्यतामिह मृत्युकिलान्निवार्योऽसौ वदन्ति वेदवादिनः यलस्तथापि शास्त्रोक्तः कर्तव्य सर्वथा बुधैः उपायवादिनः केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः विज्ञोपायेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि नेतरस्य च मणिमन्त्रौषधीनां वै प्रभावा खलु दुर्विधः न भवेदिति किं तैतु मणिमद्भिः सुधादितैः सर्पदट्टा पुरा भार्या मुने सञ्जीवितामृता तद्वार्तमायुषस्तेन मुनिना सावराप्सराः भवितव्येन विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः प्रत्यक्षं तत्र दृष्टान्तं पश्यन्तु सचिवा किल दिवि कोऽपि पृथिव्यां वा दृश्यते पुरुषः क्वचित् दैवे मतिं समादाय यस्तिष्ठेतु निरुद्यमः विरक्तस्तु यतिर्भूत्वा भिक्षार्थं याति सर्वथा गृहस्थानां गृहे कामम् आहुतो वातवान् यथा यदृच्छयोपपन्नं च क्षिप्तं केनापि वा मुखे उद्यमेन विना च स्यादुदरे संविशोत्कथं प्रयत्नश्चोद्यमे कार्यो यदा सिद्धिं न याति चेत् तथा दैवं सितं चेति चित्तमालां कथमृता महाराजा तन्नो ब्रूहि सविस्तरं राजोवाच भृगोर्भार्या वरारोह पुलोमा नाम सुन्दरी तस्यां तु श्यवनो नाम मुनिर्जातोऽति विश्रुतः श्यवनस्य च शर्यातेः सुकन्या नाम सुन्दरी तस्यां यज्ञेषु तश्रीमान् प्रमतिर्नाम विश्रुतः प्रमतेस्तु प्रिया भार्या प्रतापी नाम विश्रुता रुरुर्नाम सुतो जातः तथा परमतापसः तस्मिन् च समये कच्चित् स्थूलकेशश्च विश्रुतः बभूव तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्यसम्मतः एतस्मिन् अन्तरे मान्या मेनका च वराप्सराः क्रीडां चक्रे नदीतीरे त्रिषु लोके स्थूलकेशाश्रमे गत्वा विससर्ज वराप्सराः कन्यकां च नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरीं दृष्ट्वा नातां तदा कन्यां जग्राह मुनिसत्तमः पुपोष स्थूलकेशस्तु नाम्ना चक्रे प्रमध्वरां सा काले यौवनं प्राप्ता सर्वलक्षणसंयुता रुरुर्दृष्ट्वा ततां बालां कामपाणार्धितो ह्यभूत् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे रुरुचरित्रवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।